चंद्रकांत पाटिल कलबुर्गी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये स्कूल को सुबह 6 बजे 12 मिनट पर स्कूल को मेल आईडी आया है। मेल आईडी में क्या है, वो फॉर्म तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है। इसीलिए हम क्या सब्जेक्ट क्या था मेल में? बॉम्ब ब्लास्ट था 11:45 ये बॉम्ब रेटेबल है, तो 11:45 से वो ब्लास्ट होता था। अच्छा, हाँ हाँ। तो हमारा CPI कलबुर्गी कमिश्नर पुलिस और हमारा DDP साहब, हम वो सब चेक कर रहे था। क्या हुआ? चेक में क्या भी नहीं था, तो पीछे वो और एक तमिलनाडु में चंद्रकांत पाटिल चेन्नई पब्लिक स्कूल था। हाँ हाँ, सेम वो नेम था, इसलिए वो मेल आया है। मेल आइडिया हमारा कमिश्नर गुलबर्गा कमिश्नर पुलिस कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आज तो स्कूल छुट्टी है, कल से स्कूल स्टार्ट करने को स्कूल का प्रिंसिपल को बोले। आपका नाम? विजय कुमार जमखंडी, साउथ कलबुर्गी BO। ओके। हम क्या डायरेक्ट दिए सर प्रिंसिपल चंद्रकांत पाटिल, कल से स्कूल को बच्चे को भेजना। कल यार डरने की क्या भी जरूरत नहीं, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस डरने का क्या ही कोई बात नहीं। ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಆತಂಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ರವಿವಾರ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳು ಏನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಆತಂಕ ಏನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ನನಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದ BO ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ? ಹಾಂ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲು ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಪೂರ್ಣನೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾರು ಇಮೇಲ್ ಬಂದು ಸರ್ ಮೇಲ್ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ? ಯಾರು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ HM ಇಂಥವ್ರಿಗೆ? ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 6 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮದಾನೆ, DDP. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ.